Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Kurniawan dengan NIM 17231097. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Inggris dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Yang pertama, meeting 1 komputer. Pertemuan 1 yaitu menjelaskan tentang komputer. In the first meeting, we learn about what a computer is. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas apa itu komputer. The word computer originally referred to person who performed calculation. Dulu komputer itu nama buat orang yang kerjaannya ngitung. But today, a computer means an electronic device that can store, process, and display data based on given instruction. Sekarang komputer itu alat elektronik yang bisa nyimpen, ngolah, dan nampilin data. A computer consists of two main parts. Hardware, the physical parts we can see and touch, such as the monitor, keyboard, and CPU. Software, the program or instruction that make the computer work. Jadi yang pertama itu ada hardware. Komputer itu bagiannya ada hardware. Apa sih itu hardware? Hardware itu bagian komputer yang bisa kita lihat dan dipegang. Contohnya kayak CPU, keyboard, monitor, dan lain-lain. Yang kedua ada software. Apa itu software? Software itu the program, instruction that make the computer work. Program yang bikin komputer itu jalan. There are two main types of computer. Ada dua jenis komputer. Mainframe of mini computer, which are powerful and used by big companies such as bank. Personal computer, which are cheaper and easier to use for individuals. Jenis komputer itu yang besar buat perusahaan dan PC itu buat penggunaan pribadi. Selanjutnya di meeting 2, meeting 2 inside computer. Pertemuan kedua, in the second meeting we learn about the inside part of a computer. Di pertemuan kedua kita belajar isi dalam komputer. ALU, arithmetic logic unit, perform mathematical and logical operation. ALU itu bagian yang ngitung dan mikir logika. Number 2, control unit, manage and control all the component of the computer. Control unit yang ngatur semua bagian komputer. Yang ketiga ada memory, stores data and instruction. There's are two main types. RAM, random access memory, temporary memory that is erased when the computer is turned off. Memori atau RAM. Yang ketiga itu ada memori atau RAM. Memori juga dibagi dua. Ada yang RAM itu buat sementara, dan ROM buat data penting yang gak hilang. Yang keempat ada input-output device, used to enter and display data. Alat masukin data, keyboard, mouse, dan alat buat nampilin hasil monitor printer. Dan yang terakhir itu ada CPU. Apa itu CPU? CPU itu intinya otaknya komputer. Meeting 3, software and operating system. Pertemuan ketiga yaitu software dan operasi sistem.
Software refers to the part of the computer that we cannot touch like program, data, and application. Software itu bagian komputer yang nggak bisa kita pegang. There are two main type of software. Ada dua tipe software. Yang pertama itu operating system, OS, the main program that allow you to interact with the computer without knowing how the hardware work. Example, Windows, Linux, and Mac OS. Program utama. Jadi yang pertama itu ada operasi sistem atau program utama seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua ada application software, program used for specific tasks such as Microsoft Word for writing, Excel for calculation, and Photoshop for image editing. Yang kedua adalah aplikasi buat kerja tertentu seperti Word, Excel, Photoshop, dan image editing, dan lain-lain sih. Lanjut meeting 4, pertemuan keempat, yaitu Programming Language and Networking. A programming language is a language used to give command to a computer. Example include Pascal, C++, Visual Basic, and Java. Bahasa pemrograman itu, nah di sini kita berbicara dengan bahasa pemrograman. Apa bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman itu cara kita nyuruh komputer. Jadi jaringan itu nyambungin beberapa komputer biar bisa berbagi data. The main type of network are, ada dua tipe data. Ada dua tipe network. Yang pertama ada LAN, local area network, connect computer within a small area like a building or office. Yang pertama ada local area network, yaitu jaringan kecil di satu gedung. Yang kedua wide area WAN, wide area network, connect computers across large areas such as cities or countries. Jaringan besar, jadi itu nyambungin antara kota atau negara. We also learn about computer virus, which are harmful programs that can damage data or system. Therefore, we shall always use antivirus software and respect software copyright laws to avoid using illegal program. Yang selanjutnya virus. Apa sih itu virus? Virus itu adalah program jahat. Makanya kita harus memakai antivirus. Selanjutnya meeting 5, malicious software. Pertemuan kelima. The 5th meeting is about malicious software, also known as malware. Malware refers to program made to harm or damage computer. There are three common types. Malware itu program yang dibuat buat ngerusakin komputer. Apa aja program yang dibuat buat ngerusakin komputer itu? Malware refer to program made to harm or damage computer. There's three common type. 1. Virus spread by attaching itself to other files. Yang pertama itu ada virus. Virus itu nyebar dan dia bisa menempel ke file. Yang kedua ada worm, spread through network or email without attaching to other file. For example, the I love you word spread through email attachment. Jadi intinya worm itu adalah nyebar lewat jaringan atau email. Yang ketiga ada Trojan horse, looks like a useful program but actually contain harmful or spying code. So in short, virus, worm, and Trojan are all dangerous but they spread in different way. Selanjutnya ada meeting 6, hardware. In the 6th meeting, we discuss hardware, which is the physical equipment of a computer. Hardware is divided into two main categories.
Hardware itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, satu, input device tool used to enter data into the computer such as keyboard for typing text, mouse or trackball for pointing and moving the cursor, scanner. Yang ketiga ada scanner and webcam for capturing image and videos, microphone for recording voice or sound, joystick often used for program. Jadi yang pertama itu ada input device, alat buat masukin data seperti keyboard, mouse, mic. Yang kedua ada output device, tool that show or produce the result from the computer such as monitor and printer for displaying or printing data, speaker and headset for producing sound. Yang kedua ada input output device, alat buat nampilin hasil monitor, printer, speaker. To summarize, input device send data into the computer while output device display the result. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.